ay kag itatay 20 kay bakal ka Shaki ga no. Shaki pagit no. Kag chicken bilog no. Kag hotdog no. Kag bihon. Amo nang balon ni Kokoy para busog-busog. Baw. Opo sila dahil ni Bursilo. Opo sila ni Migo Bursilo makaon. Kang chicken bilog. Hotdog. No. Hotdog lang. Kag chicken bilog. Oo, no. Oo. Hotdog kag chicken bilog. Kag kwan. Kag pansit canton. Kag bihon ni Alma nga bay kureng. No. No ga no. Balunon mo na. Ha? Mo pasagay mga libaga mo rugid. Ano kang balon ga? Chicken bilog? Ha? Chicken bilog lang? Kag hotdog? Ha? Hotdog? Kag pansit canton? Kag bihon ni Lola Alma? Mung gusto ko ikaw? Ha? Bawa mo nagali balon ni Kokoy? Kag makaon ka mo tayo ng Migo Bursilo? Ay klasmitanay ka mo? Ha? Sino matulong si mo? Si nanay ko, si mama? Ha? Haga? Si nanay lang ka na. Dulong mo sa school na. May maribon gid ikaw baklang ka ni Tatay Midal ga ha? Alam-alamon mo gid Daon ko saging. Ta? Oh. Dami mang hitaw. Do kabugari. Patay nga sa hapon. Do kurlaknet. Do panit kahalo. Do kurlaknet. Hindi bang takon to? Ta? May school ka na ikaw. Ano kayo mo sudanan? Chicken bilog? Aga? Hotdog? Hotdog lang? Chicken bilog? Oh, hotdog. Ano kaya? Chicken bilog. Ano na? Wait, time comes na eh. Na,